Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Putri Adelin. Saya akan menyetorkan tabel periodik dari 1A sampai 4A. Golongan 1A: H. Hidrogen, Li. Litium, Na. Sodium, K. Potasium, Rb. Rubidium, Cs. Cesium, Fr. Francium. Golongan 2A: Be. Berilium, Mg. Magnesium, Ca. Kalsium, Sr. Strontium, Ba. Barium, Ra. Rhodium. Golongan 3A: B. Boron, Al. Aluminium, Ga. Gallium, In. Indium, Tl. Thallium, Nh. Nihonium. Golongan 4A: C. Karbon, Si. Silikon, Ge. Germanium, Sn. Tin, Pb. Lead, Fi. Fl. Flerovinium. Terima kasih.